Que le voy a pedir su atención por unos minutos. So I will ask your attention, please, for this time. Y en esta tarde le quiero hablar del tema fotografía de una familia. So this afternoon, we'd like to talk about the photograph of a family. Cuando yo me pongo o pienso acerca de la fotografía de una familia, When I think about a photograph of a family, me puedo imaginar esa fotografía que uno a veces tiene en sus casas y está ahí toda la familia, está la esposa, el esposo, los hijos. Y, I can bueno, imagine the photograph that might be in the home, and then there's the wife, the husband, and the children. y en esa fotografía a más de alguno le quedó el ojo cerrado. And in that photograph, there's always someone with an eye Quizás closed, la corbata del papá le quedó hacia un or the lado. father's tie is crooked, Quizás la mamá se despeinó tanto que había peinado. or the no sé. mother's hair she did it so much that it ended up being outdone in the picture. Y eso nos habla de que la familia no es perfecta. And that speaks on how a family is not perfect. Así que hoy vamos a ver la fotografía de una familia en la Biblia. So today we will speak of a picture of a family according to the Bible. Y a ver qué nosotros aprendemos, qué reflexiones nos deja esta familia. And we will see what we find and what we reflect based on what the family in the Bible teaches us. Y son varios capítulos que ocupa la historia, al menos la parte de la historia de esta familia. And the story takes a few chapters in order to narrate. Pero le quiero pedir de que si usted trajo su Biblia y si la trajo acá en este mecanismo, enciéndala. And if you brought your Bible, I would ask that you open it, or if it's in your technology device, then you may open it there as well. Si usted ya tiene su Biblia ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. So we'll be reading in 2 Samuel chapter 18, verse 33. Esta es la historia de un hombre llamado David. ¿Cuántos conocen la historia de David? This is the story of a man named David. How many know the story of David? Bien, el versículo 33 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, dice de la manera siguiente. And the word reads in verse 33 of 2 Samuel of chapter 18. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. And the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. And as he went, he said, "Oh, my son, Absalom, my son, Absalom, would I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son." Una fotografía familiar. A familial photograph. Posiblemente nosotros estemos familiarizados con la historia de David. Maybe we may be familiarized with the story of David. Y la historia de la familia de David es interesante. And the story of David's family is interesting. También es intrigante, It's also intriguing. complicada It's complicated y a veces muy triste. and sometimes very sad. Conocemos nosotros la historia de este hombre. We know the story of this man. Fue rey en Israel, He was the king in Israel, pero David but David, era un gran guerrero. he was a great warrior. David conquistó a la mayoría de sus enemigos que estaban en su alrededor. He conquered the majority of those who were around him. David también ganó muchas, pero muchas batallas. He also won many battles. Sin embargo, However, la batalla en el centro de su familia la perdió. the battle at the center of his family was Lo lost. más importante en la vida de este hombre llamado David, The most important piece of the life of this man named David, un gran héroe en la nación de he Israel, was a great hero in the nation of Israel. no pudo ganar la gran batalla que luchó en su He familia. couldn't win the great battle that he was fighting within his family. Una de las importantes batallas que nosotros debemos de ganar es dentro de nuestros hogares. One of the important battles that we must win and overcome are those within our homes. Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer aquí es,
¿qué le pasó a nuestro gran héroe David? But the question that we can ask ourselves, what happened to our great hero, David? Fue ese gran héroe en la nación de Israel. He was a great hero in the nation of Israel, En su casa fue un desastre. but his home was a disaster. Fuera de su casa fue un hombre poderoso. Outside of his home, he was a powerful man. Fuera de su casa fue un hombre que conquistó muchas cosas. Outside of his home, he was a man that conquered many things. Pero en su familia But within his family, nos encontramos con el signo de interrogación. we find ourselves with the signal of interrogation. ¿Qué pasó en la familia de David? What happened in the family of David? Y hoy en esta tarde me gustaría analizar esta historia So this afternoon, we would like to analyze the y story. ver algunos aspectos And we would like to analyze some aspects de la vida familiar de David of the familial life of David, y especialmente especially en la relación que tuvo con su hijo llamado Absalón. with the relationship that he had with his son Absalom. Y esta es And this is parte de la historia de la familia de David. part of the story of David's family. En primer lugar, First of all, encontramos a un hombre we find a man, llamado Amnón. his name was Amnon. Era uno de los hijos de David. He was one of the children of David. En la línea de sucesión, And in all of the este personaje this person, es el que podría llegar a ocupar el trono de su padre David. this was the person that was able to take the place of his throne. Pero este hombre But this man, estaba obsesionado, enfermo por su media hermana llamada Tamar. he was obsessed with his half-sister Tamar. Amnón Amnon, inventó un plan he invented a whole plan juntamente con su primo o su amigo llamado Jonadab, along with his cousin Jonadab, quien ayudó a Amnón who helped Amnon para que fingiera estar enfermo so that he could pretend to be ill, y así de esa manera and in that way poder atraer a su media hermana para que lo asistiera. he would be able to draw in his half-sister so that she may assist him. Así que en una ocasión le pidió a su padre, So on one occasion he asked his father, es decir, a David, he asked David que convenciera a su hermana to convince his sister para que llegara a su casa so that she may go to his home y le diera de comer, and give him food, lo cuidara take care of y him, tomara el control de lo que pasaba en la vida de este joven. and take control of what was going on in these man's activities. David no percibió la intención de su hijo, But David was not able to perceive the intention of his son. así que le dio permiso So he gave permission para que Tamar so that Tamar fuera a la casa de Amnón could go to the house of Amnon y pudiera pues hacer o servirle. so that she could serve him. El resultado dentro de esta historia, dentro de la familia de David, And the result in the story within the family of David fue que Amnón was that Amnon, violó a su media hermana. he raped his half-sister. La atrajo con engaños. He drew her in with deceit. Y cuando ya estaba en su alcoba, And when they were in the place, él la forzó he forced her a tener relaciones sexuales con él to have sexual relations with him sin el consentimiento de esta muchacha. without her consent. La Biblia dice que Tamar era una mujer hermosa. The Bible says that Tamar was a beautiful woman. También era una mujer virgen. And she was a virgin. Pero su hermano But her brother, la deshonró, he dishonored her. la violó. He raped her. Después que él la violó, And then after he abused her, la despreció then he rejected her. y la echó de su casa. And he kicked her out of his house. Tamar Tamar, rasgó sus vestidos, she tore her dressing. puso cenizas sobre su cabeza She put ashes over her head. y se fue llorando. And she went off crying. ¡Qué historia! What a story En la familia de David. in the family of David. Esto quizás venía pasando
mucho tiempo. This could have been going on for much time. Es decir, los problemas que enfrentaba la familia de David It's to say that the problems that David's family has confronted, no comenzaron con la violación de su hija Tamar. it didn't start with the sexual violation of his daughter Tamar. Posiblemente tenían ya años, It could have been years. pero esta mujer But this woman, quedó deshonrada she was dishonored por un miembro de la familia. by one member of the family. Tamar, en esa desesperación, Tamar, in that desperation, fue a la casa de su hermano Absalón, she went to the house of her brother Absalom. y en el versículo 20 And then in verse 20 de segunda de Samuel capítulo 13, of 2 Samuel chapter 13, le dijo su hermano Absalón, her brother Absalom said, o me han dicho, le preguntó, or better yet said, he asked her, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? has Amnon your brother been with you? Miren lo que le dice este hombre, So look at what this man says. su otro hermano, Her other brother, pues calla ahora. now hold your peace, my sister. Comience a identificar los problemas que golpean la familia en el siglo XXI. So start to analyze those problems that tackle each of the families in the 21st century. Absalón le dice a su hermana, calla ahora, hermana mía. Absalom says to his sister, hold your peace, my sister. Es tu hermano. It's your brother. No digas nada porque el que hizo esto es tu hermano. Do not say anything because the person who did this is your brother. No pongas en tu corazón este negocio. Don't put this whole business in your heart. Como en otras palabras diciéndole, olvídate tú de esto. In other words, he's saying, forget about it. Pero ¿cuál fue el resultado? But what was the outcome of this? Dice que se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. It says that Tamar was desolate in her brother Absalom's house. Complicadísimo el caso en esta historia. This case was very complicated. Triste el caso en esta familia. It was sad, the case of this family. Pero David But David, se enteró de la situación he learned of the situation y se enojó. and he became furious. Y aquí And here, encontramos la primera reflexión que me gustaría que pudiéramos analizar. we find the first reflection that we may reflect. Vemos esta historia. So we see the story. Esta muchacha corre y le dice a su hermano, This young woman runs and tells her brother, y su hermano le dice, calla, no digas nada. and her brother says, hold your peace, do not take this to heart. Llega la noticia a su padre David, So then the news makes it over to her father, David, y su padre and her father simplemente se enojó por lo que habían hecho a su hija. he simply became furious at what happened to his daughter. Y este es el primer punto. And this is the first point. Cuando hay un conflicto en la familia, When there are conflicts in the family, no podemos ser pasivos. we cannot be passive. No podemos quedarnos callados We can't remain silent frente a una situación de tal magnitud como la violación de alguien. before a situation with such great magnitude like the sexual abuse of someone. David dice la Biblia que se enojó, The Bible says that David became angry, pero no reaccionó. but it doesn't say that he reacted. En otras palabras, David no hizo nada In other words, David didn't do anything por arreglar aquella situación. in order to mend the situation. Escuche bien, Listen carefully. las cosas que no se hablan The things that are not spoken, no se resuelven.
They are not resolved. Además, Furthermore, terminan mal. they end poorly. Las cosas cuando nosotros las dejamos ahí, el tiempo las va a arreglar. No. When we leave situations to let time heal, no, that's not the way it works. Tarde que temprano las cosas se van a poner peor. Sooner or later, things will get worse. Van a terminar mal como en esta historia. They will end poorly as it did in this story. David no habló, David did not speak, pero Absalón, but Absalom, que tiene o ha desarrollado un profundo odio por su hermano, who has developed a deep hate for his brother, tampoco habló. he didn't speak either. Y además le pide a su hermana And furthermore, he asked his sister que no diga nada del asunto. not to say anything in regards to the situation. Muchas familias viven así. Many families live like this. Total silencio. Complete silence. Pasan cosas tremendas en medio de ellos. Some incredible things happen amongst them. Ocurren un montón de situaciones, So many situations take place, pero nada se habla de ellas. but nothing is spoken of them. Hay silencio. There is silence. Y algunos dicen, And some say, los trapos sucios se lavan en casa, the dirty laundry is washed at home. pero no pasa así. But it doesn't work that way. Lo que hacen es que los trapos sucios los esconden debajo de la mesa. What happens is they take the dirty laundry and they just hide it under a table. Así como estaba haciendo David con su familia. Just like David was doing with his family. Sabía que había un problema en su familia, pero no dijo nada. He knew there was a problem in his family, but he didn't say anything. Absalón sabía que había pasado algo, pero también dijo nada. And Absalom knew something happened, but he also didn't say anything. Y además le da el consejo a su hermana que le diga, no digas nada de esto. And furthermore, he gives the advice to his sister to say, don't say anything. Y Absalón fue alimentando ese rencor, esa amargura contra su hermano. So Absalom was nourishing and feeding that hate, that resentment that he had for his brother. Por lo tanto, Therefore, cuando no se habla, when you do not speak, nada se puede llegar a solucionar. nothing can be resolved. Hay familias llenas de secretos. There are families filled with secrets. Muchos de esos secretos se los llevan hasta a veces a la tumba. And many of those secrets they take to the grave. Es muy común en la cultura hispana It's very common amongst the Latino culture de que los secretos que hay en medio de las familias that the secrets that we have within families, se quedan ahí. they stay within the families. Esa es la fotografía And that is the photograph de la familia de David. of David's family. Muy parecida a la fotografía de muchas familias en este tiempo. Very similar to the photograph of families in this time. Cosas sin resolver, Things that go unresolved. asuntos complicados y delicados Complicated situations that are very delicate. que se han quedado ahí por años. That have remained there for years. Y el daño que siguen haciendo. And the damage they continue to do. ¿Cómo fue la vida de Tamar? How was the life of Tamar? Una vida triste, It was a sad life. una vida amargada, It was a bitter life. porque algo había pasado que no estaba resuelto. Because something had happened that was never resolved. Porque lo que no se resolvió Because what was unresolved, va aumentando como una bolita de nieve it continues to accumulate like a snowball. y comienza a hacerse más grande, And más it gets grande. bigger and bigger. Y cuando viene a pegar, a golpear, el golpe es mucho más duro y destructivo. And when it gets to the point of hitting, then that point it becomes so destructive. Y aquí voy al segundo punto. And here we go to the second point. Los hijos. Children, Escúchenme bien, padres de familia. listen to me, parents of families. Estamos tratando de reconstruir nuestra familia. We are trying to rebuild and reconstruct our families. Porque yo sé Because I know que esto ocurre en medio de
muchas familias. that this occurs amongst many families. Abusos Abuse de todo tipo, of all sorts, de todos los grados. to all degrees. Los hijos necesitan ser protegidos por los padres. Children need to be protected by their parents. David David, no protegió a su hija. he did not protect his daughter. Por eso que no pudo ganar And that's why he was not able to win esa gran batalla en el seno de su familia. that great battle that was in the heart of his family. Pero los hijos tenemos que protegerlos. But our children need to be Si protected. queremos restablecer nuestras familias, tenemos que tener protección para nuestros hijos. If we want to reestablish our families, then we need to have protection for our children. ¿Qué pasó con David? So what happened to David? No reaccionó. He didn't react. Y la no reacción de David And by not reacting, provocó fragilidad en Tamar. he provoked fragility within Tamar. Usted sabe que cuando una persona es violentada, es violada de cualquier manera dentro de un hogar, Do you know that when someone has been abused in whatever manner within their home, se vuelve indefensa. then they become defenseless? Los jóvenes que son abusados físicamente, Those young people that are physically abused, los jóvenes que son abusados the emocionalmente, young people that are emotionally abused, los jóvenes que son abusados the verbalmente, youth that are verbally abused, los jóvenes que son abusados the sexualmente, youth that are sexually abused. con facilidad desarrollan una conducta negativa, Easily they develop a negative conduct, tales como la prostitución, such as prostitution, la drogadicción. such as drug addiction. Se vuelven indefensos, They become defenseless. caen en estas adicciones. And then they fall within these addictions. ¿Por qué? Porque los padres no supieron protegerlos. Why? Because the parents were not able to protect them. Y preguntémonos, And we need to ask ourselves, ¿qué sucedió en esos hogares? what happened in those homes? La mayoría de ellos pasaron por ese problema del abuso. The majority of them went through that issue of abuse. Como padres tenemos una gran responsabilidad As parents, we have a great responsibility. ante toda situación que viven nuestros hijos. Before all situations that our children are confronted with, Cuando ocurran estas cosas, when these things occur, tenemos que hablar. then we need to speak up. Tenemos que decir lo que está pasando. We need to say what is happening. Tenemos que denunciar lo que está sucediendo. We need to shout what is going on. Porque de lo contrario estaremos dañándolos. Because otherwise we will be damaging them. Los estaremos poniendo en una línea frágil. We will be placing them in a fragile line. Pero en los versículos que siguen, But the following verses, versículos 23 al 33, verses 23 to 33, se relata, o más bien dicho, la situación se comienza a poner peor. the situation worsens. Se relata el asesinato realizado por Absalón It says here that the assassination that was done by Absalom en contra de su medio hermano. against his half brother. El tiempo avanzó, Time moved forward. nadie discutió, nadie habló de lo sucedido con Tamar. No one argued, no one even spoke of what happened with Tamar. Y durante 2 años, And within 2 years, es decir, esto no sucedió a la siguiente semana, no, 2 largos años. so it's not to say it happened next week. No, 2 long years Que went si by. nosotros nos pusiéramos en los zapatos de Tamar, That if we put ourselves in Tamar's shoes, ¿qué pasaría por la mente y el corazón de Tamar durante estos 2 años? what has gone by in the mind and the heart of Tamar throughout these 2 years? ¿Cómo viviría Tamar? How would Tamar live? ¿Cómo estarían sus sentimientos? How was she emotionally? Su corazón estaría destrozado. Her heart could be distraught. Su hermano la había violado. Her brother had raped Pero her. por el otro lado tenemos a Absalón alimentando ese odio contra su And hermano. on the other end, we have Absalom that has been feeding into this hate Y, against his brother. durante 2 largos años And planificó through 2 long years, he plotted out asesinar a su medio hermano. to assassinate his half brother. En la familia de David, In David's family, aparentemente
todo estaba bien. It appeared that everything was well, Pero no era así. but that was not the case. Aparentemente, Seemingly, en las familias en este tiempo, in the families of this time, todo parece que está bien. it seems like it's all well. It's fine. Pero en muchos casos no es así. But oftentimes that is not the case. Absalón, Absalom, dentro de sus planes through his plans para vengar la violación de su hermana, to avenge the sexual violation of his sister, tomó la justicia en sus manos, he took justice into his own hands. hizo un banquete, He did a whole banquet. invitó a su padre y a sus hermanos a esa fiesta. He invited his father and his brothers to that celebration. Por alguna razón el rey David no asistió, For one reason or another, King David didn't assist, pero sí sus hermanos, but his brothers did, incluyendo a Amnón, including Amnon. fueron a la fiesta de su hermano They Absalón went to this gathering of Absalom's y lo asesinó. and he assassinated him. Hoy tenemos en la familia de David So now we have in David's family una violación a violation, y un asesinato. and then we have an assassination. Y pareciera que todo estaba normal. And it all appeared that it was normal. Después del asesinato de Amnón, So after Amnon's assassination, Absalón huyó Absalom fled. y se fue a Talmai, And so he went to Talmai. rey de Jesús. He was the king. Este hombre era el abuelo de Absalón. And so he was the grandfather of Absalom. Pero David But David, lloraba por su hijo he cried for his son todos los días. every day. ¿Cuál hijo? What son? El que fue asesinado. The one that was assassinated. Y después que Absalón huyó And so after Absalom fled, y se fue a Jesús, and then he went back to Hasur, estuvo allí 3 años. he stayed there for 3 years. Es decir, ya llevamos aproximadamente 5 años de la violación de Tamar So it's been about 5 years now since the sexual abuse of Tamar. y 3 años del asesinato de Amnón. And it's been 3 years since the assassination of Amnon. Pero el tiempo pasó But time went by. y las cosas parece que se fueron olvidando. And it appears that things were forgotten. El dolor, el luto que guardaba David por su hijo asesinado That sorrow, that mourning that David was carrying in his heart, fue pasando. it went by. Y él, And he, es decir, David, David, deseaba ver a Absalón. he yearned to see Absalom Porque ya estaba consolado, ya había pasado el luto en la vida de David. because he was consoled now and he wasn't mourning anymore, Como que si nada había pasado. as if nothing had went by. Muchas veces Many times en nuestras familias actuales, in our current families, como que si nada ha pasado. it's as if nothing has happened. Pero si le preguntamos a los adolescentes, But if you ask the teenagers, ¿cómo está tu vida? how is your life? Inmediatamente uno puede reconocer que hay cosas que no están bien. Immediately you can recognize that things are not well. Inmediatamente detectamos que hay cosas que necesitan ser arregladas. Immediately we can detect that things need to be fixed. David tenía ese deseo de encontrarse con su hijo, de ver a su hijo, David had that desire to reconnect with his son, o de que su hijo regresara a Jerusalén. or that his son could come back to Jerusalem. ¿Qué hizo entonces David? So what did David do? No hizo nada Nothing. para que su hijo regresara a Jerusalén. So that his son could return back to Jerusalem. Tenía el deseo, pero no hizo nada. He had the desire, but he did nothing. Quería que su hijo estuviera en su ciudad, He wanted his son to be in his city, pero no movió ningún dedo. but he didn't move a finger.
Otra vez David se quedó quieto. Again, David remained still. ¿Qué pasó con David? So what happened to David? David se comportó incorrectamente. He behaved incorrectly. Es decir, David fue injusto con su familia. Is to say, he behaved unjust with his family. Y esto me lleva al tercer punto. And this takes me to the third point. En todas las familias hay injusticias. There are injustices in all families. En todas, hermano, In all families, hay injusticias. there are injustices. Y los hijos And the children, sufren las injusticias de sus padres. they suffer the injustices of their parents. Una cosa es tener un espíritu de justicia It's one thing to have a spirit of justice. y otra cosa es tener un espíritu ajusticiero. And then there is a spirit of justification. Absalón Absalom, hizo justicia por su propia mano. he took justice into his own hands. Tenía un espíritu de justiciero. He had the spirit of justice. Y aquí comenzamos a ver una característica de un personaje So here we start to see the characteristics of a character here. controlador, He was a controller. manipulador. He was a manipulator. Porque el manipulador Because the manipulator, siempre está buscando hacer justicia por su propia cuenta. he's always looking to take matters into his own hands and have justice in their own hands. No, ese problema yo lo resuelvo. No, that problem, I will take care of it. Esa situación yo me haré cargo. That situation, I will resolve it. Esa es la característica de un controlador, That's the characteristic of a controller, de alguien que está tratando de manipular. of someone who is trying to manipulate. Así era Absalón. And that was Absalom. Absalón había desarrollado esa forma o ese pensamiento de hacer justicia por su propio mérito. He had developed that thought of taking justice in his own hands by his own merits. Yo me imagino que Absalón pensaba que su padre iba a hacer algo, iba a resolver el problema. So I imagine that he thought that his father would do something to resolve the problem. Pero no lo resolvió David. But David did not resolve it. Y entonces Absalón comenzó a decir, yo lo haré. And so Absalom said, then I will do it. Las injusticias en nuestros hogares hay que ponerles atención. We need to pay attention to the injustices in our homes. La forma como nosotros tratamos a nuestros hijos. The manner in which we treat our children. Los sentimientos que tenemos hacia unos. The emotions that we feel towards them. Y los desprecios hacia otros. And then the way we reject some of them. No hay cosa más dañina que dañe a un joven There is nothing more damaging to a young person o a un adolescente or a teenager o a un niño or a child cuando nosotros favorecemos a uno, when we favor one, cuando le ponemos más atención a otro. when we pay more attention to the other. Ese niño o ese joven o ese adolescente va creciendo con eso por dentro. That child, that teenager, that young adult, they start to grow with that. Y como no lo puede expresar, And because they're not able to identify it or express cuando it, llega su etapa de la libertad, when their time of freedom es comes, decir, cuando él se siente dueño del mundo, it's to say when he feels that he's the owner of the world, ahí es cuando arremete contra sus padres. then that's when they rebel against their parents. Y esto me lleva al punto número 4. And so we go to point number 4. Tarde o temprano, Sooner or later, los errores del pasado the errors of the past, traerán consecuencias. they will bring consequences. Las cosas no resueltas The things that are unresolved, traerá consecuencias. they will have consequences. David David, era un hombre que había cometido muchos errores he was a man that had committed many errors, y ahora le estaban pasando factura and now they were passing him the bill por lo que David había hecho en el pasado. because of what David had done in his past. Pero yo entiendo But I understand
que David pudo hacer algo para cambiar un poco esa situación, David could have done something to change the situation a little bit, pero no lo hizo. but he didn't. Lo dejó ahí, que se resuelva el problema por sí solo. He left it there so that the situation can be resolved on its own. No se resuelve. It doesn't resolve. Así que si usted está pensando que el problema se va a resolver con el tiempo, no. So if you think time will resolve the problem, Es that's mejor, not it. es mejor que lo resuelva hoy It's best that you resolve it now, y que no tenga consecuencias negativas en el futuro. so that you don't have any negative consequences in the future. Hable las cosas. Speak to the situations now. Hable las cosas que le han pasado. Speak of the things that have happened. Pero la historia de David sigue. But David's story continues. Joab, Joab, un general del ejército de David. he was a general from David's army. David quería que su hijo regresara a Jerusalén. David wanted for his son to come back to Israel. Así que Joab fue a Seur, So Jesús, Joab went to Jeshur, y trajo de regreso a Absalón a Jerusalén. and then he brought Absalom back to Israel. Cuando Absalón se establece en su casa en Jerusalén, When Absalom reestablishes himself in his home in Israel, David dio órdenes que no se presentara Absalón en su palacio. then David gives orders for Absalom not to present himself in his palace. Él deseaba que su hijo regresara a Jerusalén, pero él no lo quería ver. He yearned for his son to be back in Israel, but he didn't want to see him. Está bien, dijo David, que viva él en su casa, pero aquí delante de mí que no se presente. ¿Se imaginan el problema? It's fine, he can live in his home, but I don't want him to present himself before me. Imagine the problems here in this family. David, en vez de arreglar la situación, la estaba haciendo más grande. Instead of David taking care of the issue, he was making it bigger. David había dado esas órdenes, que mi hijo no venga al palacio. David gave orders for his son not to come to the palace. Y el tiempo pasaba y pasaba. So time went by, Así que Absalón un día and one day Absalom le pide a Joab asked Joab que intervenga con su padre David. for him to intervene with his father David. Es decir, Absalón le pide a Joab que armara o planificara una reunión con David. So he asked Joab to plan some kind of meeting and reunification with David. Y Joab se negó. And Joab refused. Yo me imagino que dijo, ya mucho he hecho por ti, Absalón. He might have said, I've done way too much for you, Absalom. Ya abogué bastante para que tú regreses a Jerusalén. I've advocated a lot for you so that you can come back to Israel. Así que no voy a hacer más nada por ti. So I will not do anything more for you. Pero Absalón insistió por segunda vez. But Absalom insisted a second time. Y otra vez Joab se negó a ayudar. And once again, Joab refused. Entonces, escuche lo que hace Absalón. So let's pay attention to what Absalom does. Absalón le dio órdenes a sus siervos Absalom gives orders to his servants para que quemaran el campo de cebada de Joab. so that they could burn Joab's camp. Aquí tenemos a un jovencito o a un personaje amargado hasta los dientes. And now we have a person, a character who is bitter to his teeth at this point. Ah, Joab, que tú no me quieres ayudar, pues ahora vas a ver quién soy yo. Te voy a quemar tu campo de cebada. Oh, Joab, you don't want to help me? All right, that's fine. Then you will see I will burn all of your camps. Y lo hizo. And he did. Y Joab, And Joab, cuando le quemaron su campo, when they burnt his camp, se presentó en la casa de Absalón. then he presented to the house Y of le dice, Absalom. ¿por qué hiciste eso contra And mí? he said, why did you do that before me? Tú no me quisiste ayudar y tenía que hacer algo para que tú vinieras a mi casa y hablemos. I needed to help you, and I had to have you come to my house so that we could talk. ¿Por qué? Porque Absalón era un controlador. But what was the situation? Absalom was a controller. Buscaba las maneras de cómo atraer a la gente hacia él para... He found a way to draw people near him so then he can destroy them. Le gustaba controlar a la gente. Había desarrollado eso porque en su corazón había amargura del pasado. He loved to control people because within his heart he had anger, he had resentment. Por lo que había pasado con su hermana, con su padre, con Because su of hermano. what had happened with his sister, his brother, his father. Así que Absalón se encuentra con Joab So Absalom finds himself with Joab, y finalmente arreglan la reunión con David. and finally they arrange for the meeting with David. Pero Absalón estaba emocionalmente herido. But
Absalom was emotionally hurt. lleno de amargura, He was filled with hate. y se reúne con su padre David en el palacio. And so he gathers with his father in the palace. La Biblia no nos dice qué pasó en esa reunión. The Bible doesn't tell us what happened in that meeting. Lo único que nos dice es que David besó a Absalón. The only thing it says here is that David kissed Absalom. Era un saludo. It was a greeting, that's all. Lo que hablaron ahí, What they spoke there, posiblemente pelearon, maybe they fought, discutieron, maybe they argued, no llegaron a un acuerdo. maybe they didn't come to an agreement. Tiempo después, Time later, Absalón comenzó a formar un ejército de hombres. Absalom starts to form an army of men. Ya tenía otro plan en su mente, Absalón. Absalom had another plan in mind now. En segunda de Samuel, In 2 Samuel capítulo 15, chapter 15, nos muestra a Absalón, it shows us here Absalom, quien durante 4 años that in the midst of 4 years, fue planificando una rebelión contra su padre. he was planning a rebellion against his father. Parecía que todo estaba bien en la familia de David. So it appeared that everything was going well in the family of David. Pero Absalón se había convertido en un gran manipulador. But Absalom had become a great manipulator. Se sentaba a las puertas de la ciudad He sat at the doors of the city para ganar el favor del pueblo. so that he could gain favor of the people. Y comenzaba a hablar mal de David. And he would speak poorly of David. Y todo el pueblo And all of the people, estaba they del lado de Absalón. were on Absalom's side. Parecía que todo estaba bien, pero no. It appeared that everything was fine, but no, it wasn't. Y esto me lleva al quinto punto. Which brings us to the 5th point. La paz no se logra con parches. Peace is not achieved by patching things up. La tranquilidad en nuestras familias Tranquility in our homes, no se logra tapando las faltas. they're not achieved by blocking our faults. No se logra, no, nadie se tiene que enterar de esto. It's not achieved by saying, nobody needs to know about this. David intentaba cubrir el error. David attempted to cover that error. Y Absalón crecía y se fortalecía. And Absalom grew and grew and he became strengthened. Pero no solamente en hombres y apoyo de Israel, sino que en su amargura, en su corazón, en su enojo hacia su padre. But not just with men and the support of the people, but also in his resentment, his anger, his hate. Padres, Parents, no le ponga parches do not patch a lo que ocurre en su familia. the things that happen in your family. La paz no se logra Peace is not achieved ocultando lo que sucede. by hiding what has occurred. La tranquilidad en el hogar Tranquility in the home, no pasa por esconder las faltas. it doesn't go by hiding the faults. Estaban pasando muchas cosas Many things were happening, y nadie hacía nada por confrontar. and no one did anything to confront. Eso es lo que pasa en las familias, ¿no? Si yo That's digo what algo, happens, right, in the families. si yo confronto a esta persona, If I confront this person, si yo hablo, if I speak, ¿qué va a pasar? what will happen? Así que en las familias, es la característica de las familias de este tiempo y especialmente la hispana. And those are the characteristics of the families of this time, especially amongst the Hispanic families. No nos gusta confrontar. We do not like to confront. Dejamos las cosas como están. We leave things be as they are.
Porque en la familia Because in the family, podemos ir tapando esas cosas we're able to cover up some of those things para tratar de mantener la tranquilidad. to try to maintain some tranquility. Pero acuérdese, But remember, tarde o temprano esa tranquilidad se va a romper. sooner or later, that tranquility will be broken. Y cuando salgan las cosas van a ser aún peor de lo que están. And when things come out, they will be much worse than what they were when they started. Así que Absalón comienza su revuelta contra David. So Absalom begins his revolt against David. Es decir, comienza la guerra contra su padre. The war begins. En el capítulo 15 de Segunda de Samuel y el versículo 14, In 2 Samuel chapter 15-14, leemos la historia de que David termina huyendo de Jerusalén. we read that David ends up fleeing from Jerusalem. Aquel hombre guerrero ahora está huyendo. That warrior man is now fleeing. Aquel hombre que nunca se había acobardado frente a una guerra, That man who had never been a coward before any war, ahora está huyendo. he is fleeing now. Absalón está avanzando contra su padre David. So Absalom is advancing against his father David. Y David estaba en problemas. And David was in serious trouble. ¿Cómo se enfrentaba a su hijo? How could he confront his son? Era su hijo. It was his son. ¿Cómo respondía con las armas frente a su hijo? How could he confront with weapons before his son? Y esto me lleva al sexto punto. Which brings us to the sixth point. En medio de los conflictos familiares, In the midst of familial conflicts, necesitamos desarrollar la fe. we need to develop our faith. Cuando surjan los conflictos When conflicts occur, familiares, family members, no debemos de tener temor. we shouldn't fear. Debemos de confiar en Dios. We should trust in God. La Biblia nos dice que David The Bible tells us that David, subió el camino he walked up the path hacia el monte de los olivos towards the olive fields, llorando. and he was crying. Llevaba la cabeza cubierta, His head was covered. los pies descalzos, He was barefoot en señal de duelo. in sign of his pain. Su hijo estaba detrás de él. His son was after him, No venía para a felicitarlo, and he wasn't there to congratulate him. venía para destruirlo. He was there to destroy him. Iban personas con David acompañándolo. There were people with David that were accompanying him, También iban llorando and they also were crying, y cubierta su cabeza. and their heads were covered. El conflicto comienza a ponerse grave. The conflict is worsening. Absalón Absalom, pide consejo he asked for advice a Ahitofel. to Ahithophel, Y este hombre comenzó a darle ideas a Absalón. and then he starts to give ideas to Absalom. Y esto fue lo que pasó. And this is what happened. Absalón entró en el palacio de David Absalom went into David's palace, y en la azotea and right at the front. levantaron una carpa, una tienda. So then they lifted a tent, Y ahí en esa tienda, a vista del pueblo, and right in that tent, right where you could see the people, Absalón violó a todas las concubinas del rey. Absalom raped all of the concubines of the king. Porque era la manera de cómo humillar a su padre. Because that was his way of humiliating his father. Absalón Absalom, quería provocar el mayor daño en su padre David.
He wanted to provoke the greatest damage in his father David. Era la forma de humillarlo públicamente, de destrozar el corazón de David. That was his way of publicly humiliating, destroying the heart of David. Y esto me lleva a la punto número 7 de reflexión. Which brings me to point number 7 of reflection. Porque la pregunta es, Because the question is, ¿por qué tuvo que pasar todo esto? why did he have to go through all this? ¿Por qué razón la familia de David pasó por toda esta situación? Why is it that David's family why is it that they went through this whole situation? Porque hizo falta el perdón. Because there was lack of forgiveness. Si David If David hubiera intervenido y hubiera pedido perdón, had intervened and asked for forgiveness, ¿pero qué hizo David? but what did he do? Se quedó callado, He silenced, viendo cómo su familia se destruía. and watched his family be destroyed. Perdonar Forgiveness, nos conduce a la vida. it drives our lives. Cuando no perdonamos, When we do not forgive, puede traer muerte, it could bring death, pero el perdón nos lleva a la vida. but forgiveness drives us to life. ¿Qué hace usted So what do you do cuando alguien le lastima? when someone hurts you? ¿Perdona Do you forgive o se venga? or do you avenge? ¿Qué hacemos cuando alguien nos daña? What do you do when someone hurts us? ¿Cómo respondemos? How do we respond? ¿Con violencia With violence o con perdón? or with forgiveness? ¿Cómo actuamos? How do we act? ¿Cómo respondemos a estas cosas de la vida? How do we respond to these things of life En la familia. in the families? Detrás de esas heridas Behind all of those pains and damages and injuries, que no han sido sanadas en nuestros hijos, and those wounds that haven't been healed in our children, hay dolores there are pains. que nosotros muchas veces no los queremos tratar. Pains that we don't want to treat. Y escuche bien lo que le voy a decir. And listen carefully to what I'm going to tell you. En esas heridas de los hijos, In those wounds that our children are carrying, ellos están buscando venganza. they're seeking revenge. ¿Cómo cobrar esos golpes del pasado? How to get back and take care of those pains from the past. Están buscando cómo complicar la vida And looking to complicate life para reconstruir la familia. in order to reconstruct a family. Debemos hacer todo aquello que se tiene que hacer a tiempo. We need to take care of everything on time. No mañana. Not tomorrow. Es hoy que debemos de intervenir. It's now that we need to intervene. Hoy. Now. Antes que sea demasiado tarde. Before it's too late. Actuemos hoy, hermanos. We need to act now. No lo dejemos para mañana. Don't wait until tomorrow. Si tenemos que resolver situaciones, hoy es el tiempo. If we need to resolve situations, then now is the time to do it. Porque el punto número 8 es, Because our last point, number 8, debemos de reaccionar a tiempo. is we must react on time. Porque lo que no se resuelve hoy Because what is not resolved now va a empeorar mañana. will worsen tomorrow.